Bapa kami sini surga, bujur banci terus bagi kami kata andu, makana lalit dalam kami selamat kecuali Tuhan Yesus si mati kayu persilang go geluh mulihi darah nasi mabur dai bersihkan dosa kami kekekena terbahanca kami tubuh kedua kali kan alu pendahin kesah siwadia maka kami banci selamat berikanlah keselamatan iman tiap kami ujuri jenda kami ras umat do meriah ukur kami paskadan pandemi bagenda peliharaan do dengar kami lisi sakit kena covid bagi sehat-sehat dengar kami puji Tuhan melias kaman kami. Maka kai dengar surah-surandu kami geluh idoni enda berikanlah kata dengan kami. Iskan kami korban enda kubas tandu kawali suruh-suruh pendu bungkus ya aludara kusi badia kuasai ia pimpin ia kelak isi kusundu banci pesat naman kami tiap kami pe laya sindu ukur kami beri gegeman kula ras pertendin kami guna megi sorandu pas gelar Tuhan Yesus kami atoto. Amin. Mari si buka pustakata, si buka Kejadian pasal sada. Ya jenda banci kita ras mama di Muntenari gos tahun gua akak mama labis tahun gom deher ma uwe gua gom setahun bulan telunari sange dan gua bulan 2 uwe sekali ngenta sang sindai kamera sekali ke arah telepon tapi aku terus terang was-was ngaku nginget kam bagi was-wasna bagi enda la kelanggo ulihina sidekahna ya teku li kerije datang jerango kerije rimo mungkur kelanggo keriaduk negeri na rumah teku emang lengau ke rumah-rumah hingga bagi kamkrina dan kita tahu kan sadai silang langna sekali seminggu ku alur bagi lang 2 kali jadi jore kalau ukuruku banci ku 3 kali bagi bicara latih jore ukuruku sekali kita tahu kan nga sebabnya deher dengar kita baru mungkur dengan tante piga ori dengan kan disita dingkan Pigori dengan kan nusta dingkan si gelap ndai. Makana adina linda batang rimau mungkur taje pancingan lenga keripe mati bagi dengna tunasna bagi kamu sidekah ndai. Makana kisah Rasul pasal 15 sidang gereja pertama, sidang gereja di Yerusalem. Engkai maka perlu sidang kala Yahudi si enggo erkinitekan ulihina katena Torah maka lit perdebatan sengit kerina kala Yahudi ngelawan Paulus ras Barnabas mencaras Barnabas si tetap beritakan Injil lali tambahkan adina si dewan ngo kompromi mulihkan ia ku Torah maka sangat sindai Petrus cinta teman senina enggo sita maka mulai ni minta ngayak kita sada pelang masuk dalam kentora
engkai maka berindu babang simbrat endaman seninanta. Sebab nakala sila Yahudi i Antioquia Galatia rekini teken enggo selamat renina kala Yahudi sirkini teken kampe mustika bagi kami dalam kentoran isunatkan kaglah kam selamat. Biar kalau andalah selamat. Makana semua berita man Paulus. Langsung Paulus ke Yerusalem ras Barnabas. Tapi paksa sindai ngadi sidang dai bancin Petrus. Tapi Jakub tetap dengatrikan kupadan sideka. Makana ulai si tambahi baban man seninanta. Tapi si katakanlah man bana ula nambah berhala bagi peman darah ula sipan. Padahal bas Injil lana ide kai peban sipan nina Paulus. Ibas kita ngatakan bujur man Tuhan. Bagi pe Tuhan ta Yesus labu si bengket kubas belta erbanca kala erdosa. Tapi sindarat bas babah tanari. Sebab nakai si bengket pagi darat kam lalu sekupusu. Tapi baginda mengkala Yahudi sangkut dengar bas sidekah. Enda kita latar belakang ta penyembah berhala cenarika reh pencobaan. Maka adilah sikutkan Tuhan ndabuka kita. Lalit kini teken enda netral, lalit kini teken enda bagi-bagi saja, lalit kini teken enda sedang-sedang saja, lalit kini teken enda bertahan. Adilah erdalan dabu, adilah erdalan dabu. Maka nalape aku jumpa raskama dinggokin 3 minggu, 2 minggu lana ida batang hidung du. Bukan kubang-kubang ate ulang sampai kita jumpa. Sebabnya labulit netral. Apalagi kakak berpidah ikundu persurindu bagi apalagi kita ngerana ngome asahin dan dai kelas dah menang bagi perleben dudan begini yang kaiban lalit netral. Ibena sitruskan karena dirinta manusia. Engkau 2 minggu berturut-turut ijanari manusia tepat di bata. Janahna si peduakan berbahanca laseh manusia kutujun di bata lit pencobaan dosa. Rasenggo sangat sindaku katakan lit telu wanita harta tahta. Jadi sangat sindai sadan si bahas simbuena. Perbaan si merasuk manusia sirwanca manusia dan gue regumul bas dosa. Tapi minggu enda langsung kita bengket kaikin tujun di bata nepa kita. Kaikin ertina geluh ta enda. Enda lah bacilang sioge ibas Kejadian pasal sada ayat 25 26. Sioge Kejadian pasal sada ayat 25 26. Sioge ras-ras kita sada 2 ya. Kenca ijadikan di bata krina meriah ukur di bata ngenenca. Nina di bata genduari si jadikanlah manusia si sentudur ras tempasta si menang seri ras kita gelai kuasaina krina nurung perik-perik bagai pekrina asuh-asukan ras rupiah si meliar bali si galang ras si itik bukri bunga nina di bata kencang krina jadi nina genduari si jadikan manusia si sentudu ras tempasta. Makana lit telu bedana di bata nempa krina sinasalit ras manusia. Adi sinasa lit denda tepat di bata layari hari.
Enda labo artina di bata bapa anak kesasi badia lasi beteken, tapi enda ngatakan lah bagi manusia pentingna. Maka ngerana saja ia. Tapi sangana di bata atena nepa manusia runggu ia lebih, arik-arik lebih. Krina si penting lit percakapan, lit arik-arik, lit runggu. Maka kalak karor jabu anak-anak hari-hari runggu engkai penting. Enda membedana di bata nepa rubia-rubia ras manusia. Rubia-rubia ngerana saja di bata, tapi manusia hari-hari lebih ia. Rubia-rubia jadi bas tanah saja, tapi manusia ibentukna. Radu rasie imbus kena kesah kegeluhan. Lika kalak nungkun adina mopi malit kesahna nina. Lika lu kesah mopi. Adi bage lagi ngelit jiwana nina kan. Lit. Engkak badikam lang ngoge pustaka mulut terluma. Lit ka andu jiwa rubia-rubia entahlah. Apa ikam singatakan zalit? Apa ikam singatakan salam? Silang ke tangan, apa? Enda adina man ajaran perkulungan ma. Perkulungan enda makalit penginjilan tubuh kedua kali kan. Dung iya ibreman yang pengembalaan. Melalui kala anak tubuh ya. Man kan ni nalagri na natin anak melalui. Dunge sekolah ka. Jadi gereja enda umat Tuhan si pilihna selamat kena arah pemberitaan Injil. Menggona ia selamat begina Injil musti ibreman pengembalaan. Petelukan musti di pengajaran. Makanya sejak kita ajari Tuhan. Kusungkun kamu sekali nari. Rubia-rubia lit pertendina. Isa singatakan jalit. Isa singatakan jalang. Teman singatakan jalang. Esyo gesiti pustaka ya. Pengkhotbah tapi pengerana 3 ayat 21. Mustilit perbandingan. Galasitah perbedaan. Lang latah melukai karibedana kamras rubia-rubia. Matang lukam dila kita diberu. Tandun tahlang. Melabukan perbapan tukur duro. Pernah din jawab engkau. Tapi likang idah dilaki pakai ro. Engkau yang mau bagi. Pangan akak na yan ibaru. Enda ma pangan akak na yan ibaru. Jadi dosa tulak na kaisiban Tuhan. Sioke ras pengerana 3 ayat 21 sada 2 ayat. Labo sitah entah kesah manusia nangki kudatas entah pe kesah rubia-rubia nusun hutan. Bahasa Indonesia sekala kamu kisah. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Iya. Nafas jenda asli keleda bahasa Ibrani, nefes. Enda jiwa, enda roh. Alkitab rusul ganti-ganti, bana menon pakena nefes, pesuke. Menon roh, menon pesuke jiwa, menon penuma kesah.
Jadi labu sitah maka kesah manusia nangki kudas entah pe kesah rubia nusuk itero. Enda ngatakan kesah jiwa manusia ndak berhubungan ras kekekalan. Tapi jiwa rubia mati godung. Makanya penungkunan di dunia sideban kelem tene biang na wage idah na kita kala toba kala bata si potong biang lagi. Makanya gua ngeni na mana matendanin na kanda aku lah kari sumpahin aku ni na ka. Maka aku nanti tiap motong mano ulah kor sumpah. Kamu ada lagi? Oh, berarti lebih kuno jah. Tiap motong mano ulah kor sumpah. Mana kap nakin manuk dah mati geluh dengan pertandingan. Jadi jiwa jenda enda mekesah enda merbanca yang geluh. Makanya biang li kesana manu li kesana tapi lalit hubungan naras kekekalan lalit hubungan naras di bata. Artinya enda mate ia enggo dung. Ibas pasal si oge tandai sinin ayat 10 sada datasna pengkhotbah ndai. Kelana si rubia banci si bandingkan ras kita. Si oge ayat 10 sada pengkhotbah telundai sada 2 ya. Ia ngesi mereka kai pelibas paksa si payo. Ia ngesi mereka manbata kerincuhan lako mentetuarita si pepagi. Tapi lah pernah diberikan naman bata kepuasan lako mengertikan perbahanannya. Iya, bahasa Indonesia skala kamu gesa. Ayat 11. Woi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iya, bahkan ia memberi kekekalan. Enda mempertending tanda kekal ia. Lanai pernah mati. Makanya kita labo kula. Kita enda mempertending sirkula. Enda ikatakan skala penafsir Alkitab si opena labo ya tegli di bata. Tapi selidikina Alkitab dung naturah kini terkena lanai banci lalit di bata. Janah di bata si tandai nanda ema Tuhan Yesus. Kenca enda ku oge janah piga-piga waktu khususna persiapan untuk ise manusia enda. Ku bandingkan, ku ukurkan bas krina pustaka. Manusia lebih-lebih di bata ema utamana pertendingan dai. Umpamana katakanlah pas Heber pasal 3 ayat pas Heber pasal 1 ayat 3 maka kenca Habil mate ganina ngerana dengan iya. Bilang pernah oge duma si oge ya. Heber pasal 11 ayat 3. Ras-ras yoge Heber pasal
10 sada ayat telu ganina ayat 4 siogi ras sada dua ya erdandankan kini teken adil mandi bata me maka i persembahkan mandi bata persembahan si uli nasangkan persembahan kain perbania te dan pucin ia ibas di bata nari maka ia kalah bujur sebab ia loken di bata persembahan na erdandankan ia te maka ngerana dengan ia genduari amin nape ia enggo mate ngerana dengan ia genduari labo kencamate ndai ngerana dengan ia tapi sehasa gundari labo kencamate ndai ngencaya ngerana tapi genduari pengerana ia jadi surga entah pe pangkuan Abraham entah pe Firdaus enda ijang labo sinik ngerana ugaje nembah di bata maka nina Tuhan Yesus Abraham, Ishak, Yakub tetap nembah di bata enda penungkunan kalak saduki nina bagenda oh Yesus nindulit kegeluhan i surga ugange perjabun i surga adilit kala arjabu lengalit pupusna mati iya dekarana mesrah dengaka ganci habu kala Jahudi mirip ras kala karo entah karo mirip ras kala Jahudi apa ibidiretnya adi nalit sekala serhia lengalit pupusna mati perbulangan na adek naka jadi perbulangan na sepitu nina langku agak labu di kang ngadi pitu kali oh maten lah pitu anak bibina dah bana di kang tapi enak mempenungkunin kalau saduki di surga pagi apa inge kalau enda si rendahara entah kampe bagi ka suamiku akangi pagi suamiku tin jah lanali suami lanali istri tapi nina Tuhan Yesus kamu boleh pak di surga ngo bali ras malaikat la empola pempoken tapi matahndo asu Musa ijumpai di bata ibas rambah duri sigara nina di bata aku ma di bata si sembah Abraham Ishak ras Yakub ia labo di bata kalak mati jenda ia labo di bata kalak mati labo di bata ndai sila mati tapi manusia si nembah di bata ndai la mati enda maka perlu si ukurkan kairti geluhta erti geluhta enda laban cilasi darami laban cilasi antusi perban sekali kita tepat di bata rasa lalap lid enda mertina kita sentudu ras di bata menam seri ras di bata setempas ras di bata manusia nda jadikan di bata menam seri ras di bata enda lit pertendin si mirip ras di bata sila pernah masak di bata nda pertendinkan endam Yohanes 4 ayat 24 tepat di bata manusia si sentudu rasia adi di bata nda pertendin tepana manusia si sentudu rasia berarti manusia pertendin maka krina teolog si mengakui firman Tuhan si setiaman Alkitab manusia nda labo kula tapi manusia nda pertendin si erkula tangga pentagel-gel kita manusia silit pertendin salah kita pertendin si ergula ilah ninah tian duka baci tandu bedana aku Bapak John si pakai jas payo enda jas
si lit Bapak John na payo lang engko dandu aku biar aku nindu saja lah kamu. Sebab nengko kami terbiasa ada amin saudara, amin bagi mentar pantil kudin, amin amin sekarang mentar pantil kudin. Adina aneh ngagap du. Jadi ka manusia ise manusia tinepa di bata si setempat seras di bata. Me bage uga di bata nepakam hari-hari di bata. Uga di bata nepakam lid kuda lid pertendin. Ise kam segambar ras di bata. Adi bage nungkun dage kam man bandu. Guna kai aku itepa kai ertina kai tujun geluh wenda. Apa irgan kam asa jumandu 2 hektar? Arkan aku berbagi. Jadi erting geluh tandukang kai maksudna tandun talang. Adilang lang bagi. Lang. Nggih kang ku katakan. Arting geluh si maksudkan pustaka ema lebihkan asa kita regana muliana sidar. Ise kai lebihkan asa kam regana muliana. Mana nak kata duma? Adi dunia dah krina apa ergan asakam? Ergan kam. Maka lah mungkin sidat ertinggeluh dunia dah. Kam deh isi nepasa. Kam pernah rebantang ke cangkul. Buat du kayu i barbaran dunga bagi. Tandukang guna na tangke cangkul mengkai. Gelah jadi tangke cangkul bagi. Mungkin gunana. Jadi isa dan nentukan sa gunana kayu si barbaran dundai. Cangkul entah nakam. Aku. Payung lo lepak. Bagus 100. Kami senepasa bancing kam nentukan tujuan erti gelundu engkai perbandi batas sinepak aku. Perbandi batas sinepak aku sada 2 ya. Perbandi batas sinepak aku. Maka di batas si mereka tujuan geluhku. Eloka aku reban tujuan geluhku. Ngerina-ringe. Di bata kinaku. Maka aku garban tujuan geluhku. Gelarna petua-tuakan. Iya tena jadi di bata. Ise aku. Maka di surah-surah tendu jadi kam tendu di bata. Dekah aku ngukurkan se. Asa dekah nanindu lebih 10 tahun. Ertinggeluh kuda tahun 2000 sada. 3 tahun gue. 20 tahun. Maka baskrina korbahku menurut aku enda si pentingna bagi umat Tuhan si enggo iselamatkan. Arti geluh, tujuan geluh. Enda si jumpai makan nasi dan nanam geluh. Kairtina
Kai tujuna aku tepa di bata menam seriras di bata. Engkai kama kanggit di bata mati guna aku. Di bata la pernah mati guna malaikat, la pernah mati guna krina tinupa enda, kecuali guna aku. Ise aku. Kai ertina geluhku guna kai aku itepa di bata, guna kai aku iselamatkan. Sioge ibas Kolose. Entah bagian desiban, kam catat du saja, entah kam bagikan du saja, kari ku share ibas grup bahan. Sebab enda luas. Enda sila pulpen na, enda pulpen. Kakul oge. Kai tujuna manusia itu pa. Oke ibas Kolose pasal 1 ayat 15. Adina terkejar ndulit pustaka ndu entalit gadget ndu ikut kena gua dilang bagikan du saja. Kolose 1 ayat 15-16 di bata la trida Kristus ngerubah di bata si trida. Ia lid ope dengan ijadikan krina si nasalit. Sebab arah ia jenda Kristus di bata jadikan krina si nasalit. Subuh i surga bagai pe idoni. Baik barang si trida bagai pe barang si la trida. Ikut pe krina kesasir kuasa ras merentang. Enda malaikat-malaikat. Krina si nasalit ijadikan di bata arah Kristus. Guna Kristus. Tangke cangkul ndai bandu guna banci sengkirkan cangkul. Entu junna. Kam rasaku itepa di bata arah Kristus. Guna kai guna Kristus. Ugakin jenda guna Kristus. Enda blit bedana bagi cangkul ndai. Adi cangkul ndai nda si sengkirkan guna memenuhi kebutuhan tak. Jadi si ban tangke cangkul gelasi konsum si pake guna kebutuhan tak. Tapi kita itu di bata guna Kristus. Lalu gelah kita ipake Kristus. Tapi gelana banci kita ikelengina. Cana ibas kita enggo ikelengina. Simuliakan ia. Baskrina kesimpulan si ipepulung bapak-bapak gereja bagepe ahli teologi bagepe aku sendiri kuselidiki memang utamana terutama tujuan manusia itepa di bata meguna ersembahman Kristus. Enda memuliakan Kristus. Ersembah muliakan pehaga enda seri. Maka krina tinepa enda ijadikan arah Kristus janah guna kemuliaan pehaga Kristus. Jadi krina tinepa ijadikan guna manusia. Maka terakhir kal manusia itepa. Jangan manusia enda terakhir ban isi pentingna. Manusia terakhir artinya ia tujuan penciptaan. Jangan manusia enda engkai maka icipta. Gelah manusia enda maba ciptaan ras dirina guna kemuliaan Kristus. Guna kai kami tepa guna kemuliaan Kristus. Nindulah manten dindu. Bujur ni taman Tuhan, oh tendiku sada dua ya. Bujur ni taman Tuhan, oh tendiku. Wari enda. Wari enda. Engkau kata kena. Engkau kata kena. Tujunna kita itepa. Tujunna kita itepa. Bagindu nge tendini. Bagindu nge tendini. Bagi tendinu kau. Sila bagi salang lah si begina bagi.
Jadi kam rasa aku itu paguna kemuliaan Kristus. Ugakin jenda guna kemuliaan Kristus. Lit 2. Gela adi idah kala kam idahna Kristus. Enda Matius pasal 5. Kamu terang, kamu siradoni, kamu terang doni. Adi idah kala perbahanan du si mekuli. Ibu jina bapandu sini surga. Ibu jina bapa si surga je. Ibu jina bapa sini surga. Arah Kristus si enggo ngajari kita. Singgo mate jana keke guna kita. Peduakan ugakin je muliakan Kristus. Roma pasal 12 ayat 1-2. Persembahkanlah kulandu selaku persembahan singgeluh, sebab ema persembahan du singena ate dibata. Maka persembahkan kulandu guna dalankan singena ate dibata. Enda garis besar nae. Jadi kita itu paguna Kristus gelahna doni enda idahna Kristus sila idah. Gelah doni enda idahna perbahanan Kristus arah kita. Gundari ko geka padan sindeka. Adinan baci catat du catat. Adilang kari begikan ngolihi arah Facebook entah arah YouTube. Sebab enda penting. Adi dan du enda pergumulan banci lewatindu. Kesusahan banci lewatindu. Adi dan du enda basusah ras senang dan du ertina. Uwe. Adi takndu tujun geluhndu, itakndu kai ertina baskrina dampar. Lalit pergumulan sila terlewatindu, adi takndu tujun geluhndu. Paduakan lalit pasu-pasu di bata si banci menaikkan kam. Adi lasi tak tujun geluh tak, dua macam canggeluh. Uwe, dua macam canggeluh. Gua masundu dua macam. Menghadapi susah, menghadapi entebu. Menghadapi susah, kala banci erdosa. Menghadapi entebu pe banci kala erdosa. Adi susah, kompromi yaman imanna. Adi berlimpah, dabuh ia kudosa nikmati nadoni. Tapi adi sadar kita tujuan gluta guna kemuliaan di bata. Enam berbahansa kita bertahan. Lah terjadi pemborosan. Maka kalak si takna tujun geluhna. Anggo kuje pusuhna. Berhitung ia waktuna kedai kopi. Berhitung ia waktuna membelo. Adilah jelas tujun geluhna. Jelas. Putar kanan kiri. 3 jam putar ndwe. Tak dukanga sekali rugina ka. Tendukanga asa ate di bata anda kamar toto ngukurukan surah-surah di bata. Maka perlu sita guna kai kita itu pa di bata. Koge padan sindekah Yesaya 43 ayat 7. Sebab Israel maka bangsa si gelari anu gelarku si kutepa rasku jadikan guna kai. Guna kemuliaanku. Begitu saudara. Si kutepa rasku jadikan guna kemuliaanku. Maka kala silanga kui di bata lali dertina geluhna. Endama resikona kala si menganggap dirina ateis. Otomatis lali arti geluhna. Tapi ronidu aku labu ateis. Ikange agamaku bas KTP ku gereja kang aku. Ateis secara umum lit 2. Lit terang-terangan ngatakan sa aku kini tekenku lalit di bata. Kini teken na labor bansa lalit di bata. Makana satu-satunya kepercayaan yang pakai nama Allah ateis. Teis yang dama di bata ma. Ia agamana teis golongan A.
Makana la trimbangi adi situla di bata. Makana kala silang aku di bata luli derti geluhna. Enda maaf ya, lalit bedana rasurubia-rubia. Sebab na kesah manusia kuda atas ni nanda mesti berhubungan rasi nepa kita. Enda mesti rasa lalak kekekalan. Maka adilasi tandai di bata, lali persadaan taras di bata, otomatis lalit nilai geluhta. Jadi banci KTP du Kristen. Walau kali PJ tulis Kristen bagai. Kerajaan GKMI 3 panah jalan seberaya siwah kali. Tapi adilali persadaan duras Tuhan, lakam geluh, ipin Tuhan. Seri kangerasi ateis ndai. Ia terang-terangan kam endap istilahna ateis praktis. Labo ngaku tapi kegeluhena bagi kala ateis. Tapi ni nanda kata di bata, krina kala si ku tepa ras ku jadikan guna kemuliaanku. Guna kemuliaan Tuhan. Yesaya 40 ayat 10 sada. Sie kulakokan guna aku, sebab kelar kula atiku jadi bau, man ise pelaku bere kemulianku. Jadi kita, dosa kita, adilar mulia di bata bas geluhta. Makana Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Enda memang bergumul laku peseksa. Tapi adi laku besar perpulungan nena. Reminggu ruh, tanda tahun na duna bagi ruh liturgi bagi ngenca. Tapi lah kita sadar kita tepa di bata. Bagi rapina, raturna di bata nepa. Krinana itepana maka itepana manusia. Itepana manusia runggu ya lebih. Nusur di bata surga nari tanah bentuk manusia. Baik Adam baik kita bas bertindan deta. Maka embus kena pertendinman bata. Tepana kita menam seri rasia. Guna guna kemuliaanna. Maka adilasi muliakan di bata. Ijenam kita berdosa. Tak dukang kaisi pemena isi hukum Taurat. Kakak badilan eka pernah oke. Tandu si pemena ya terka saja ya. Sana. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Bagi saja. Ini min bahasa karundu. Sekala kamu ge saya. Sekala kamu ge saya cakap karo yang 40 dali. Ayat 3. Ula isembah lu di bata sideban, tapi sembahlah aku. Endam hukum si pertama. Kam ulang ngenca begindu ma. Ula isembah lu di bata sideban, tapi kai sembahlah aku. Endam hukum ketiga Endam hukum pertama. Endam metujunna. Kam rasa aku tepat di bata. Nembah ia penghaga ia muliakan ia. Jadi ulali di bata si deban jenda. Kap duma berhala saja. Silit unsur gana-gana okultisme lang.
Krinana si tujun geluhta enggo jadi gana-gana enggo sembah-sembah henta. Jadi tujun di bahata nempa kita guna sembah nandana. Makanya sanga utus Tuhan Musa ku Mesir. Katakan man Firaun pelepas bangsangku Laos. Gelabanci ia kai ersembah man bangku. Ersembah pekaga muliakan ertina. Maka ersembah kita kita pekaga di bata. Kita muliakan di bata. Guna mekameras aku itepa. Maka setan pencobaan nama Tuhan Yesus si terakhir sembahlah aku. Ijema Tuhan ta Yesus mewakili kita manusia. Maka ia darah daging jadi manusia. Pencobaan setan nina sembahlah aku. Kaye enda mepuncak kegagalan tujuan manusia itu pak. Adilah kita sembah ku Tuhan. Lit si deban si sembah. Ije gagal kita ku bas surah-surah Tuhan. Ije melaseh surah-surah Tuhan bas geluhta. Maka lah teta malam. Kalau sinembah gana-gana nina Tuhan ku hukum kesusuran pempatkan. Lengalit kuidah, kalau sirjinujung, kalau sinembah ku kuasa gelap, erjimat, erpangir, ertabas, niktik wari, damai geluhna lali. Ia anakna, kempuna, entena, entahna lalit. Kuida damai geluhna. Tata kindu mulih karikam eban tugas du. Nin garisna bagi. Nin sehku kempuna. Engkai maka bagi. Sebab na anggo si breken ku kuasa gelap. Si harus nandai si breken ku dibata ku Tuhan Yesus. Menembah ia. Pahaga ia, muliakan ia. Ngarabaku sampati kesasi badia kita. Enda memang lah bagi eksposisi tabah kena megisa. Mesti kita rukur. Tapi endam bedana pertendin manusia ras pertendin rubia-rubia. Pertendin manusia rukur li surah-surahna li perasaan emosina. Ulah karya kam drubas kula enda rebansa kita repikir reperasaan resura-sur bas pertendin si icidahkan arah kula enda maka pertendin tandang enda si rukur tapi mesti li alat materina di bata rukur kang sanari tak duya rukur. Malit nge konsep na jema. Di ba tandali kang kaandu prasana? Likang idandu bas pustaka maka murkalah Allah ninalit. Lid bas pustaka sedih di bata ninalit. Langit rasdoni nina. Bagikanlah anak si ku pebelin-belin anggo ngelawan aku. Lembu tak na ijangyan na minum, kuda tak na karangna. Tapi Israel kay belalit pemetak na. Sedih di mata. Maka kita lihat sedih. Tandukang bedana rubia-rubia ras manusia. Nda yang mulai tekenduma. Pertendina berhubungan ras di bata. Pertendina nda rukur, lit pikirna, lit prasana, lit kehendakna. Makanya secara postur tubuh manusia ngenca pajak dua nahena manuk pe dua nahena tapi mau bagi lika kangguru mah anda 4 ngenahena saja
dua sekadihna. Tapi tetap mengapakai? Kartina manusia harus berhubung. Nterem kala coba sandara misa lalit. Kai ka andu pajak bagi jelmanya. Adili tidak andu pajak erdalan bagenda. Biarkan tangan. Sungguh kan? Kitik saja sih, erdalan pajak ini. Enggak akan bakal biar. Lidje wibawa di bata. Engkai maka lembu gajah. Magalangan lembu gajah sama manusia mah. Tapi baciban manusia kebun binatang mah. Ca pernah begini gajah banna kebun manusia. Lama. Engkai maka bagi lid wibawana berhubungan segambar kita sendiri. Aja bagi. Tapi secara postur tubuh kan, jenda perukuran pemikiran, entah jenda, entah besi di banda. Jenda, keinginan, perasaan jenda, emosi, keinginan nafsu, tak nukang teruhna. Karena secara manusia mesti rukur lebih payon talang. Karena tertimbang alut emosi. Karena kebenaran mesti menerangi emosita. Emosita mesti takluk ku kebenaran kata di bata. Nafsu keinginan si terakhir. Adi binatang lama ge. Li binatang rukur pagi kalimbu busianu. Aku lembu tuanku mah kalimbu punana. Laku gagat pagi nalit bagi lembu. Jadi lembu ukur kena pagi kalimbu bu anak berus turang senina entah lah. Pokoknya melihat ya gagat. Jadi manusia rukur artimbang lid emosina makana keinginan takluk man pertimbangan si enggo yukurkan kebenaran maka adi manusia surana pratenna andailah bujel maningan si tuhuna lid sitik perpayona engkai manusia mustikin benar Bapak yang talang. Lebih masuk kulo kamu kusungkun. Tapi pas perukuran lu tindakan dunda benar talang oke. Makanya mesti timbang jenda. Lid masuk kebenaran. Tapi lid si jahat jenda mah. Anggot lid benar. Maka emosi ta italukan si ku benar. Merincu aku babi panggang. Adi ngomli kamu merincu kamu. Tapi lali senku kutangkap entah kutahan mulih aku ke rumah bulung gadunge mebuang panggang melit ka bagi kalak karo adil la tertukur nu pulpen aku purihe anggap pulpen tapi tangkap dunge panggang dai hadi biang gomlihe ya hampar panggang rokor ya pange ndak mulia aku uga tak dubiang adik kucing kam kucing biang entah labu kita perlu lukur jadi gunakai kita itepa mesti kita rukur anggoli perukuran tasi benar makana emosi tandai si pedalanku si benar banci bagi banci umpama nandai panggang perpanggang tapi tadi senta uga si ban si pejori ukurta si sok lah nakan sok tanu nakan sok kai beda nakan sok ras nakan goreng nakan sok kuban
Ilakap lid bawang lapedah. Kai saja lid. Sira. Cina lid 2 nari. Aku masak. Oe. Masak ando. Baca kan tentang engkai banlit berukuran du endang ngebaginku mabagi. Oh, jadi baca siatur je, baca talang. Kucing dah baca atur na. Engkau tahu dukai bedaan. Makan dailin nge pertandin kucing, biang, jelma niku. Gelas sadar kamu li karikam. Aku labu kucing. Aku labu kucing nih. Magase sajana la tole kuturikan. La kita sadar manusia magang murde glukta. Lapangan du pandu. Manu asal jong panna. Engkai ban ia manu. Kamanu melabo. Aku labo manuk nih. Kari adir dosa tenakam katakan agak kita labu manuk nak nih mah pertelin dia. Jadi kai kita manusia gua rukur lek sura-sura pertimbangan dai musti perasaan kundai adi salah lebak kubuang sebab na lid kebenaran kata di bata ku ikutkan adi perasaan kundai lebak la sueras kebenaran kubuang jadi lid kebenaran kata di bata si bagi lid tertimbang maka nadalankan bas keinginan. Jadi keinginan ada cocok tangan. Cocok kal. Adi kala lali keinginan na kai tendu. Bubur rumah makan kalak sini lah. Kai tendu pulut lah. Pagit lah. Kai dage tendu sadang sateku ni. Kai pilatiku. Ego cilaka me bagi. Jadi keinginan dah menghulin talang. Oi tapi pas ban arahna saudara. Kaikin keinginan ta simbelin nakal. Keinginan ta simbelin nakal. Melit ateta si peganjang bas geluhta. Keinginan ta simbelin na lida teta si peganjang bas geluhta. Endalah bacilang. Jadi kaya tendu peganjang du. Kerana kita bergumul jenda keinginan dai. Keinginan enda mesti kontrol emosi enda ikontrol kebenaran payon tala. Jadi kai keinginan manusia si tertinggi lid merincu ia peganjang bas geluhna. Makana usahakan kalak cari duit. Karena tujun. Tapi latahna adi tujunna ihinana dirina. Ugakan indu adi dan duit tujun hina diri. Neng kunda tang-tangna si jadi sembah-sembahan manusia musti mulian asa iya. Adi sempat si sembah teruhan asa kita. Jeme kita jadi hina kacau. Anda kuan kak. Kam pernah nukur sepatu? Pernah. Kai sepatu indu? Nah, Kai makala takale sepatu. Pernah coba kendu? Git kan coba kan sa? Kai kam magalanggit. Lokal kita bisa kamu kalau kaki masuk dunia kita itepa guna muliakan di bata.
Ganjangan di mata sa kita. Duit apa ganjangan na sa kam? Adi ganjangan kam asa duit. Nggo duit tujun geluhndu. Nggo sepatu indu babi. Adi na banya langsung secara materi misdan duma sepatu ni aku lungkit sepatu kapan. Tapi adi laban du di mata tujun geluhndu pasti nggo sepatu topi gendu. Dak lang kapal topi. Enda 20 tahun gue pergumulanku. Aku 2 kali menyerahkan diri. Sekali je aku bertobat. Sekali ku bagi khotbah enda. Khotbah Pak Stephen Tong. Sangat sinda ku tukur kaset na toko buku pelita kasih. Dung ku tukur kaset na tendu. Toko nanda tutup. Landekah buka toko nandai. Tukurna buku tukurna kaset nanda. Abang bapak BK enda barinda tukurna je buku man bangku damai sejahtera bersama Allah. Jem ku tadi surga neraka. Dungai kawan cahaya ku tukur kaset dali sanga sinda 200 je kaset ku borong. Jutaan sen ku nukur kaset dai. Kamli kam jutaan sen du nukur kaset nukur buku. Aku pernah kukira si basaku saja buku 30 juta. Jadi kampot bahkan dulain dari modal. Buku saja 30 juta, lu ngasih ku Bremen kalah. Adi ras kaset-kaset ku krina 60 juta lah kurang. Parena mana nggak boleh DVD. Enggak beli DVD ku tukur dengan DVD 200. Sangat sinda 20.000 sada. Sekarang senda 200 kali 20.000 dia. Dia nenda dia basena tu nam tir piga ya. 4 juta mah. Oh mah 4 juta. Ku bagikan. Janda menyerahkan diri aku sekali nari. Manusia itepa guna kemudian dibati. Sada menca sirbahan calanai tertolakku. Kata dibatasi oge tandai. Kerina siku tepa ku jadikan guna kemuliaanku. Sangat sindai Pak Stephen Tong bana ilustrasina. Adina lit sepeda motor guna kai. Labu sepeda motor nda nentukan artina ya lit. Tapi si ngukur kencal. Kam rasaku di mata ngukur kencal. Maka tubuh dunia indah. Maka laban silang ia ngenca meteh tujun geluh duras geluhku. Meguna bahaga ia muliakan ia. Maka adi si ganti tujun geluh ta. Si tuhuna anggo si hina dirinta. Engkai. Si tikal ngenca di bata etruhna sakita endam ninal kita. Menam seriras ia. Endam Mazmur pasal war. Engkau sangat sinda ku katakan malaikat be ganjangan manusia. Ban malaikat suruh-suruhan kita anak. Malaikat lah ikut ngadili doni enda. Tapi kita ikut. Jadi ulah si tukar harga dirita singgo mulia mergaban Tuhan. Sebab kita tujunta itepa guna kemuliaan di bata. Endama tujun manusia si paling mulia. Ugakin guna kemuliaanna gelah tridah di bata sila idah. Guna dalankan perintahna. Perintah di bata tendukang si pemena gelah iar kuasa mankrina rubia-rubia, mankrina nurung, mankrina perit. Kelah usahaina doni eda. Makar cuma kita berusaha sembah. Adam tepa di bata ugayar sembah 2. Reban gelar rubia-rubia ngurus cuma Adam.
Maka jagai ras usaha enda. Jadi ibas pustaka labu kebaktian enda saja kita sembah. Perjumandu perbinagandu ekrina kam sembah lebih-lebih di bata. Makana uga di bata mulia bagilah kam berjuma. Enggak begindu. Jalannya begindu. Ugaglah di bata mulia bagilah kam berbinaga. Ugaglah di bata mulia bas anak-anak andu bagilah ia bahaba. Ni dua aku belum gitu. Cakal engkap makana lajar kita. Uga di bata mulia bas perjamunta bagilah kita. Jadi hari minggu enda saja. Guna kayaku itepa guna kemuliaan Kristus. Sada dua ya. Guna kayaku itepa guna kemuliaan Kristus. Gelah idah kala aku idahna Kristus. Sada dua ya. Gelah idah kala aku idahna Kristus. Kudalankan si isuruh Kristus. Sada dua ya. Kudalankan si isuruh Kristus. Endam tujunna kita itepa. Sentabia kuteruskan 7 menit nari. Jadi ngondai begindu ibas Jesaya maka krina kala siku tepa ras ku jadikan guna kemuliaanku. Jesaya 43 ayat 7. Tapi uga banci simuliakan di bata Kristus. Uga banci ya simuliakan. Meadi si tanda iya. Adi si tanda iya. Sioge Jeremia siwa ayat 23 se-24. Adina berubah enda cara pandang du mulih karikam. Ingat kataku bas pergumulan, bas pencobaan. Terlewatindu. Sebab na pertimbangan du je ugakin surah-surah du Tuhan gelah kam ermulia. Abraham Kuyper yang skala teolog di Belanda nari enda si isegani sehuari enda manusia dua ngencak nina. Sada manusia singikutkan Kristus. Kristus krina geluhna sada. Bukan kehendakku, kehendakmu lah jadi. Makana surga sada saja kehendak Tuhan jadi. Renina Abraham Kuyper kai kasih jadi kala siku neraka. Sadakan saja jadi. Jadilah kehendakku. Maka krina kala siku neraka. Labu di bata reban saya ku neraka ya. Aku teolog salah kena di bata ku neraka manusia. Engkai maka manusia ku neraka. Kin pilihan na. Nangko kita di bata. Rebansa kita nangkun tak kita. Kuinjili anak-anak ngeri setan dateku. Kupetandakan Tuhan Yesus rebansa prakis Tuhan Yesus rebansa kuliki bagi Tuhan Yesus rebansa kita geluh dunia indah. Benar senna. Nungkun aku pak ni nakal. Sen kunda indah benar Tuhan Yesus kau rebansa ni. Tuhan Yesus kau rebansa benar senna. Ni mingga dunia. Bukan desen kupak ni. Kunin rusu kukira lana ije deba ni. Rusu saja kau kundu ni. Jadi kala bende ku neraka, kair banca manusia ku neraka. Upah dosa me bagi.
Berdosa praten di bata entah pratenta, sura-sura di bata entah sura-sura entah kita dosa. Maka dosa ekin sura-surata. Ekin sura-surata. Sanahna pertama kita dosa susah. Argumun kita, aku tang-tang nangku kuingat nangko telur serati si gerwari lanai pang kuteru nggo kututupi alu selimut rasimpal bukan biar dengar ka mencana nggo tutupi alu selimut tutupi kalu ama engkai sebab nangko naruh bebek ndai 3 kali ngoli-ngoli begitu lah kapang si sada jak ka teman serah ingan-ingan rumin kamar ban sada dosa pasti regumul kamje jadi neraka sura-suranta teta sidalankan sura-sura di batas itulah maka di surga kerina kehendak Tuhan jadi maka doa Bapa kami jadilah kehendakmu di surga di bumi seperti di surga di neraka gua kak jadi kehendakku Tuhan ulah aku larang du karena kam kun neraka denggo ulah salah kendu Tuhan kam kun neraka kita aku surga engkai enggo Tuhan Yesus ndak sindalankan kehendak Bapa situ tu benda Jeremia siwa ayat 23-24 Nina Tuhan, kalau pentar olah megah ya karena kepentarna. Kalau megah olah ya gah kena gegahna. Kalau baya olah megah ya karena kebaya kena. Manusia ni kundalit tena pehagana ibas geluhna. Endalit kala pentar. Ipehagana kepentarna. Lit kala baya. Ipehagana atena kebaya kena. Aku labo pentar, labo ka, bayang. Aku loli kupahaga bas geluh dunidu, lid. Maka ku ingat barenda aku anak-anak kedai kopi kita ngeranai. Krina lisiman pahagana, deba moranna lah, deba biang perbuluna lah, deba kayak ada tembuk ladana lah. Paci epe pahaga gue. Kai maka bagi dungdal nazar kata di bata payo. Manusia enda lakin mungkin geluh lalit pahagana. Engkai maka bagi ban manusia itu pang kau dah jawabna gunar sembah manibata. Ipalitkan setan iblis ingan penyembah henta. Maka nina jenda ayat 24 adilit kalar megang ate megang layakapna perbanditan daina aku. Sebab kelengateku tetap kap dengan kubahan si bujur si benar perkara sirbahanca meriah ukurku kai siriahna ukur Tuhan di bas geluhku ras geluhku ngodak ndu eno neka begindu kai siriahna ukur Tuhan natap kami bas geluhku engkau begindu kai nandai Tuhan gelana ipehagandu Tuhan imegahkendu Tuhan imegahkendu nge Tuhan ipehagandu nge apa ikan dumugahan adi lacina 350.000 selai kilo asamkan Tuhan Yesus mati kayu bersilang. Umpamaan. Adilah bagi ban lagat tanen duka kusungkun kam. Bere bandu sen 500 juta kunja bandu warienda. Memang istri dama. Kam lab dah katakan tapi bersyukur ndu. Kelah tanda indu ise kam. Kunja bandu. Aku beres ada miliar. Ku bangun kantor yayasan. Ku kuruk
kun sekolah. Lebih-lebih di batai. Kait Bandu 500 juta sen breman Bandu. Tukar motor lu. Tukar kalung anak lu. Pebelangin lu. Cuma lu, pekarangan lu. Tukar dak lu si jilena. Sepatu tumin. Isi je berharga. Diri sendiri. Gunakan kalau dari tepat. Cagi dosa andu. Oh, enam dosa anta. Si berharga dirita. Maka nina Tuhan. Kala pentar ola megah kapna kepentarna. Kala baya ola agah kena kebaya kena. Tapi adilit kala si megah hate. Megahlah akamna arkiteken itandaina aku. Sebab kudalankan si bujur, si adil, janah kekelengan ku rasa lalak. Enda mesi ngena ateku, sirbahan meriah ukurku, siriahna ukur Tuhan, natap kam rasaku. Adi mekaga Tuhan bas geluh nduras geluhku, arkiteken guna sie kami tepat, lalit si dewan, enda bonus tambahan, enda efek samping. Tapi tujuan si pertama, si utama. Kami tepat, aku tepat, kami selamatkan, aku selamatkan. Guna kemuliaan Kristus. Toto kita. Tuhan, kesah si badialah. Sinampati kami. Kubas pusuh kami. Guna kaikin kami itu pandu. Itu busdu. Nindu krina siku tepa kujadikan. Guna kemuliaanku. Canahna isuruh ndu anak ndu si tonggal Yesus Kristus eruh kudoni. Mate ikayu persilang gancihkan kami. Ngeluh mulihi nangkih ku surga. Dengar sekali nari guna ngadili singgeluh rasi mati. Canah kala sini ma iya. Iba bandu bangkat kuas. Jerusalem baru. Kubas kini rajan si rasa lalap. Ije kami serumakan ras Tuhan. Ngidah kemuliaan Tuhan. Arsembah man Kristus. Kenduari kami idoni endah. Ibrendu kesempatan. Muliakan kamu. Idah kalak geluh kami. Idah nakam Tuhan. Kaisi idah kami. Siban kami. Silakokan kami. Sada tujunna. Ema guna kemuliaan tu. Ijema malam mati kami geluh. Sebab guna sie saja kami itepa. Manbanta kerinana. Si koreksilah dirita. Adik enggo kita papa. Karena tujuan geluh ta. Tentu sia-sia geluh ta. Tentu latih ta malam. Tapi kata di bata. Baci ngerana man banta. Tuhan ta Yesus nempa kita. Guna gelarna. Tuhan ta Yesus nabusi kita. Mati ia kayu persilang. Kelah banci ia si pehaga. Si kelengi si muliakan. Si banto tota skala man Tuhan ta Yesus la pedah gedang ula lewat sada menit banto tondu bas pusuhndu karena katana si banci begitu pak saya.
Bapa kami sini surga, lias atendulah nampati kami. Maka malam ati kami geluh, emaguna kemuliaan anak Yesus Kristus. Ampuni hidup kami, alami hidup kami, adikuna kami, sura-sura kami, hati kami jadi baskuha. Ampuni kami Tuhan, kuduskan pusuh kami, lalu darah-Mu sibadia, rebut pusuh kami. Babailah pusuh kami, Muhammad, bahaga Kristus baskrina dampar geruh kami. Ialah terberita baskeruh kami. Kamlah Tuhan Yesus dan kemuliaan. Engkau bagi umat Ndu surandu, pasu-pasu ia skala-skala. Kejaknalah lias ati Ndu, ukur kenalah perkataan Ndu. Artimbanglah ia bas pusuhna bas tindakan-tindakanna. Cana ikut kena surah-surah Ndu. Enak jadi. Mabandu krina alokanlah pasu-pasu bas di batatanari. Ipasu-pasu bapanta sini surga kam, siang ngayona ngidah kam. Malam atendu ibahan Kristus Tuhanta. Ipasu-pasunalah cumandu usahandu keluargandu. Berenalah sepangpula bas krina perbebendu. Ibabainalah kam kuingan. Emo kemulianna sirasa lalap. Kujelah surah-surandu. Bagepe alokanlah penemani kesasi badia. Si pegegehi kam, si negu kam, si menghiburkan kam. Wari lepas wari, sejumpa kam ras Kristus. Ibas kini rajana isurga. Alokanlah jadi si kerajaan du kenduari rasa lala. Bapa terima kasih. Dalam kebatinta Tuhan masuk kita.